अथ श्रीपद्मपुराणान्तर्गत व्यासविरचितं गणेशाष्टकस्तोत्रम्। श्रीगणेशाय नमः। गणपतिपरिवारं चारुकेयूरहारं गिरिधरवरसारं योगिनी चक्रचारं भवभयपरिहारं दुःखदारिद्र्यदूरं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम्। अखिलमलविनाशं पाणिना हस्तपाशं कनकगिरिनिकाशं सूर्यकोटिप्रकाशं भज भवगिरिनाशं मालतीतीरवासं गणपतिमभिवन्दे मानसे राजहंसं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम्। विविधमणिमयूखैः शोभमानं विदूरैः कनकरचितचित्रं कण्ठदेशे विचित्रं दधति विमलहारं सर्वदा यत्नसारं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम्। दुरितगजममन्दं वारुणीं चैव वेदं विदितमखिलनादं नृत्यमानन्दकन्दं दधति शशिसुवक्त्रं चाङ्कुशं यो विशेषं गणपतिमभिवन्दे सर्वदानन्दकन्दं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम्। त्रिनयनयुतफाले शोभमाने विशाले मुकुटमणिसुढाले मौक्तिकानाञ्च जाले धवलकुसुममाले यस्य शीर्ष्णसताले गणपतिमभिवन्दे सर्वदा चक्रपाणिं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम्। वपुषि महतिरूपं पीठमादौ सुदीपं तदुपरि रसकोणं यस्य चोर्ध्वं त्रिकोणं गजमितदलपल्मं संस्थितं चारुछद्मं गणपतिमभिवन्दे कल्पवृक्षस्य वृन्दे गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम्। वरदविशदशस्तं दक्षिणं यस्य हस्तं सदयमभयदन्तं चिन्तये चित्तसंस्थं शबलकुटिलशुण्डं चैकतुण्डं द्वितुण्डं गणपतिमभिवन्दे सर्वदा वक्रतुण्डं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम्। कल्पद्रुमाधस्थितिकामधेनुं चिन्तामणिं दक्षिणपाणिशुण्डं बिभ्राणमत्यद्भुतचित्ररूपं यः पूजयेत्तस्य समस्तसिद्धिः। व्यासाष्टकमिदं पुण्यं गणेशस्तवनं नृणां पठतां दुःखनाशाय विद्यां सश्रियमश्नुते। इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे व्यासविरचितं गणेशाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम्।